जों दिनै बेलेगखाय तंथकजाक तामनि बागै हिंखाय नरक साइमोन जे 10 বছর রমবই 2016 যেসিনি বিসি ইলেকশন নংমানি দিনি 2026 নই তঙ্গা 10 বছর উঙ্গই থাঙ্গা সিপিএম পার্টি থাঙ্গা বিজেপি পার্টি দুইবার ফাইগা হাইপানো যেসিনি বিসি নি যে ইলেকশন সারা ত্রিপুরানি যত ইলেকশন পাইকে আছি নিনে অ্যাসেম্বলি ইলেকশন হইতে পার্লামেন্ট ইলেকশন হইতে নগর পঞ্চায়েত হইতে যত ইলেকশন ত্রিপুরা রাজ্য পাই থাঙ্গা কিন্তু একটা ইলেকশন নিয়া ও ইলেকশন কে যেসিনি ভিলেজ কাউন্সিল যে বিসি ইলেকশন আবংয়া abon bagai sing kabang ma soba khaiga kintu soba khaibo ingliya last to sini habobagra supreme court to case file khemani bagai tini judgment mangkha je june mas ni bisingo no bisi election complete mark khlainai abon bagai sing tipra hasteni joto tipra sa sudu sung tini tipra mo thani ngoya karon hengkai mo bisi election nge ni bagai sudu tipra mo ta khainai simiya tipra mo ta khainai bo বিজেপি খাইনাইব সিপিআইএম পার্টি খাইনাইব কংগ্রেস খাইনাইব আইপিএফটি খাইনাইব বরক যতনো সুযোগ সুবিধা মায়াঙ্গই দङ তিনি একমাত্র মো পসিবল লংখাঙ্গাই সিনি হাবুবাগ্রানি বিসিংতিनो পসিবল লংখা আবন বাগैनो जों তিনি সিনি হাবুবাগ্রানো হামাই জারংनानि बागै जों তিনি मो रेलि मा खलायका आबन बागैनो जों वानसुका मो हाबुबाग्रा तंसाक जों তিনি नुखा जे सराय सराय একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সানি বাগै খরাং তিসানা হিংকাই আবো কে বয়া সিনি হাবুবাগ্রানো কারণ হিংকাই जों नुगै दङ सराय सराय गोबां मा पार्टिनो दङ हायसि केबो बिसि इलेक्शन बागै खरां तिसानाय ग्रै केबो बिसि इलेक्शन बागै फाइट खेनाय ग्रै केबो बिसि इलेक्शन बागै केस फाइल बखानाय ग्रै सुप्रीम कोर्ट थानाय ग्रै इभेन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनैसि थाया किन्तु बुबाग्रानि बिसिंतै तिनि टिप्रासा कप्लायिंगा तिनि बुबाग्रा कप्लायिंगा टिप्रा राज्यनि टिप्रासा 14 लाख टिप्रासा जों तिनि कप्लायिंगा आबन बागै अनारेबल सुप्रीम कोर्ट नो बसं बेलाय बेलाय हामबाय मायाफ्रो तिनि बुबाग्रानो तो बो बुखबाय हामबाय रिनाय चिन्थानि पक्सि पाइ थांगौ आबन बागै बेलाय के तंथकला गेसं तिनि कारण के मो बिसि इलेक्शन सिनि टिप्रा सारनि बागै सिनि जे एरिसि एरियाव जे तंनाय टिप्रा सारनि बागै बेलाय के इम्पोर्टेंट हाइसि कारण के बिसि नि हयतनो जत किसुनि सुजुग सुबिदा থেকে आरम्भ kai जत किसुनो इ जागान हयतनो फेसिलिटी थांगौ सो आबन बागै जों बेलाय के हामबाय तिनि आनि लगी तंगो मो जे सिनि हिमबो तंगो सिनि डिस्ट्रिक्ट नि वर्किंग प्रेसिडेंट सिनि आता तिथि दङ सिनि टिडब्ल्यूएफ नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सिनि बरम गनां मैडम बिनामाला दङ सिनि वाइटिएफ नि ब्लक प्रेसिडेंट मोजां सापि ते सिनि गोपालनगरनि चेयरमैन वाइस चेयरमैन जतन दङयो जतन जों पुरा भेरि एक्साइटेड तिनि हाइसि बेलायखाय तंथकाइसि कारण गाय ताङै तंथेनोबा 10 বছর मो जे कसाय दङनि आबो जों तिनि मानै थाङा आबन बागै जों बेलायखाय तामबा हामबाय लास्ट तो पाइफे जतन चिन बुबाग्रानो जों जतन हामबाय ने हामबाय बुबाग्रा बेलाय हामबाय बुबाग्रानो